Bah, bonjour à tous. Bon, on va faire un épisode de la noire. Normalement, c'est la belle et le clochard. On est sur Switch. Hein. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Ok, chef. Bon alors. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. You gonna trust me with something? Or can I go back to sleep? A fine morning indeed. We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Yeah, Californians love a fad, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to sell. Greetings from sunny Ouais. California. Une belle journée, je trouve pas, hein. Ouais. Il pleut, là. C'est la première fois qu'il pleut, je crois, dans ce jeu-là. Non? Il me semble. Alors, faut aller où? La carte. Donc, alors, je regarde dans quel sens, là. Ah, le truc, il est là-bas. Donc, on prend à gauche. Puis après, bon, on prend la... à gauche, quoi. Ok. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Oh putain, l'autre il arrive à cul plein, gars. Ah, on est bientôt arrivé. That guy there will lead us up. Ah, le drapeau il a changé d'endroit. Ah, c'est... ok. C'est quoi, c'est la forêt ça? Ah ouais, le corps il est carrément dans la forêt, il est en dehors de la ville. Il est caché celui-là. Ouais, c'est la première fois qu'on est en dehors de la ville. Ouais. Hop. I'm steeling myself for what I'm about to see. That'll just be another dead body. We're used to seeing it. They're the gig. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar.
I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Bon, allez. On va déjà regarder les bras. Ouais, déjà il n'y a pas de bague là, apparemment. Ouais, elle portait pas de bague. On va voir l'autre côté. Pareil, hein, il n'y a rien là. Par contre, il n'y a pas trop de sang sur ses mains. D'habitude dans les meurtres, ouais, lui, il lui a foutu un coup à la tête, quoi. Il a dû tirer le... Ah, il y a une genre d'étiquette là, c'est quoi It appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Ouais, mais qu'est-ce que ça fout là-dessus? Elle a pas enlevé son étiquette de pressing? F1 363. Bizarre, les gens ils enlèvent pas, elle enlève pas elle. Apparemment, ouais, y a plus rien là. Ouais. Ah, c'est pas un billet ça? Il y a un billet on dirait. Not much help. Ouais. Ok. Trace de pneus. Our driver and our killer are most likely one and the same. Donc c'est des... Ouais. Ok. Ensuite... Des traces de pas, ouais. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Ok. Ah, il y a déjà plus d'indices. Ah, par contre, il y a le téléphone qui est apparu. Alors, on va voir. Oh, une scène cinématique là, en plein milieu du... Ouais, c'est la première fois. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Alors, c'est qui celle-là? Témoin... Riveraine. Ok. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Un clochard. Ouais, bah la belle et le clochard, ouais, c'est logique. Ouais, bah elle a pas l'air d'être... Déjà, elle est venue, hein, donc logiquement, elle a rien fait, celle-là, ouais. Allez, hop. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Ok. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Donc apparemment, ce serait un clochard. Alors... Oh. Bon, je vais téléphoner. Pour avoir l'adresse, c'est pour ça qu'il faut téléphoner. Il va te donner des adresses. Cole Phelps, badge 1247.
I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. Ok. Donc, mon collègue, il est où? Il est déjà dans la bagnole, le gros? Non. Ah si, il est déjà dans la voiture. Par contre, je vois qu'il y a des voitures là-bas. Je vais voir si je peux les débloquer. Ouais. Alors, celui-là. C'est quoi ça? C'est... Oh. Great. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Ok. Bah attends. On va faire... Ouais, faudra qu'on aille là. Ouais, mais là, c'est quoi ce que... Ouah. Ouais, je vais peut-être pas prendre ça quand même. Ouais, c'est un peu pourri, quoi. Il est... Par contre, je vois qu'il y a des voitures... Attends. Celle-là, là, je... Non, j'ai jamais fait, je crois. Ah si, j'ai déjà fait. Ouais, bah, je les ai... Par contre, celle-là, je suis pas sûr que je les ai faites, celle-là. Oh. Elle est jolie, celle-là. Donc alors, déjà, on va partir de là. En tout cas, elle était bien... Excuse me? There was no message. Elle était bien cachée, hein. The last Ah, bodies had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Alors, où est-ce qu'il faut aller? La blanchisserie. Oh, c'est juste là. Donc dans le rond-point, là je prends la première à droite et puis je prends là, quoi. Dans le rond-point. Après je vais jusqu'à l'angle. Ah, c'est pas loin du pont par contre. Ah ouais. Ok. Donc alors, faut aller en face. Apparemment c'est là. Oh, il y a deux voitures de flics ici. Ah, parce qu'on n'est pas loin du crime, à mon avis ça doit être ça. Comme on n'est pas loin du crime. Donc là je vais tout droit. Après je prendrai vers le carré là. Et normalement c'est juste... Ouais, bah c'est bon. Alors, c'est quoi? Oh. Le pressing, il est où? Bon. Alors. At least the rain stopped. You can change back into those white bucks now. Vas-y, gros. Bon, alors ici, il y a quoi ici? Bon, il n'y a rien à chercher là.
Allez, on va aller parler avec Phelps le mec. and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Ah. You wrote the number down on that dress, is it there? Alors, il y a un truc à chercher. C'était quoi déjà? C'était F. Attends, voir les indices, attends. C'est pas ça. Alors, indice. Donc c'est étiquette du pressing. Ouais, ça doit être ça. 1363. F1 1363. Ok. 1363. Donc alors, on va déjà commencer par là. Alors, 1363. Apparemment, c'est celui-là. Mrs. T. Tarleton, 43 Emerald Street, Westlake. Ok. Ah bah c'est tout. On va voir. Non. Est-ce qu'il y a un nouveau lieu? Campement des clochards. On va déjà aller à cet endroit-là. Ça c'est quoi? Adresse de... Création de dépressing. On s'en fout. Allez, on se tire. Allez. Alors par contre là, où faut aller? Ah bah c'est juste à côté. Donc je prends la première à droite. Après je vais tout droit. Ah c'est ça. Putain mais il y a des flics au large ici. Hein. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Ok. Ok. Alors. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. Ah, on est obligé de fouiller chez toi, gros. C'est obligé. Ah, il a l'air d'être triste. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Alors, ici. You got nothing to hide. Bon, là, il y a déjà rien.
Want to hear something funny, Terrelson? Some bums think filling out a missing persons report actually rules a man as a suspect. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte d'allumettes, ça. Un bar. Need to check if she was a regular. Ok. Ensuite, là, il y a la cuisine. Ah, il y a un téléphone qui a apparu, par contre, là. C'est quoi, ça? Incidental. C'est secondaire. Ok. Je sais pas ce qu'elle mange, mais... I'll be out of your way momentarily, ladies. Ici. Un sac. So she went out without her handbag? Ouais. C'est quoi? At least she was spared that particular indignity. Non. Ouais, bah y'a rien. Permis de conduire. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Ouais, bah c'est tout. Ok. Oh, tiens, un téléphone. C'est quoi ça? Ah, attends, voir les chaussures là. Attends, allez. Allez. You can see if Pinker can match the impression to the crime scene. Elles sont pleines de boue là. C'est pas un hasard ça par contre, qu'elles sont pleines de boue. C'est quoi ça? Une chemise? C'est pas du sang ça? Ah non, c'est le... C'est quoi? C'est le reflet de la... Ah, c'est le reflet. Attends. Lars was out in the rain last night. Ah, par contre, ouais, c'est... Ouais. Là, déjà, il y a de la... Ouais, il est sorti, c'est mouillé, les chaussures boueuses, donc il est sorti, ce mec-là. Ouais. Donc là, ça s'annonce mal pour lui. Ouais, gros, là, il y a quelque chose... Ouais. Ici. Ça, c'est quoi? I wonder why the picture was turned down. Ok. Ah, Darren's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Ouais, à mon avis, il faudra... Ah, il y a encore un sac à main par terre. Circumstantial. Ouais, bah, y a rien. Là, y a quoi? Un magazine. Cette porte, on peut pas la faire. Ça, c'est les chambres des petiotes. Quoi, ça? Nope. Bref, y a rien, là. Par contre, là, comment dire? Là, j'ai tout fait, là. Mais bon, il y a un téléphone, là. Un bateau. Le mec, il a un bateau. Ouais, c'est un bateau. Attends, il est dehors? Non, j'allais faire un tour dehors. On va attendre un peu, gros. Là, c'est quoi, une poupée par terre? Ah, il y a un téléphone, hein. Ah, faut que je téléphone, là. Ouais, faut téléphoner, à mon avis. Allez, hop, on va aller de l'autre côté. Oh, j'ai cru que j'allais... Alors là, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire de téléphone? Phelps, 1247. How could I help, Detective? Can
Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. Ok. Voilà, là, ça c'est fait. Attends, voir, c'est où quelle est la baraque déjà? Ouais, c'est là-bas. Allez hop. Attends, par contre, il n'y a plus de bruit. J'ai trouvé tous les indices, non? Mais je voulais faire un tour dehors là. Ah! C'est quoi ça? Une corde? Wow, j'hallucine. Ah, il y a quelque chose là. Il a les habits mouillés, il a les chaussures pleines de boue. Hein, donc il est sorti pendant sûrement le soir, et maintenant il y a une corde. Ouais, il a tué sa femme, le mec. Wow, laisse tomber. Ah! Ça y est, c'est fini. J'ai trouvé tous les indices. Mais bon, on va faire le tour quand même. Ouais, normalement, il n'y a rien. Hein. Non, non, non. Vas-y. On va aller le voir, le mec. Ah là, je vais t'accuser, toi, gros. T'es sorti pendant la nuit, là. Tes habits sont gaugés, donc ça veut dire que t'es sorti il n'y a pas longtemps, gros. Où est-ce qu'il est? Alors. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Alors, suspect potentiel. Ok. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Bon, toi, je vais t'accuser direct. Hein. Ah ouais, je vais l'accuser direct parce que là, il y a trop de choses. You're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Bah, déjà, attends, non, empreinte, non, 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 le sac, non, chaussures, bouseuse, coupe-vent trempé, ouais, il y a ça aussi, hein. Non, attends, on va déjà faire les chaussures. Without a scrap of evidence, you're ready to pin a murder on me? Okay. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Ah, il regarde bizarrement là, hein. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Ok. État d'esprit de la victime. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. On dirait pas, hein. Ouais. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you'd better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Dernier contact avec la victime. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Toi, tu t'es couché. Les vêtements mouillés, la corde. Ouais, tu te fous de ma gueule, gros, hein. Il se fout de ma gueule, celui-là, hein. You're lying, Lars.
You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Déjà, il y a une bobine là, hein, quand même. Hein. Il y a ça là. Ah ouais. I came back here and went to bed. Why is that so hard to believe? If Bobby Ross doesn't confirm your story, we are going to come back here and pick you up. This doesn't look good, Lars. Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Barron's bar. We should check the place out. Ok. Bon. Bah, je pense qu'il faut partir. Hein. On va partir là. Hein. Où est-ce qu'il va le gros? Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Donc faut aller sûrement vers le bar. Attends voir. Déjà, on va regarder un lieu. Donc moi, à mon avis, il faut aller... On y fera après le campement des clochards. Ouais, faut aller au bar. Ouais. On va aller là-bas. Hein. Ah, lui, il attend pas. Hein. Ouais, il est déjà dans la bagnole, le gros. Ok. Donc là... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, plutôt. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Oh, c'est bien, c'est tout dans le coin. Je prends la première à gauche. Je vais tout droit. Puis après, je tourne là. Ok. La première à gauche, quand... Merde. Hits of the week, chart toppers, and variety shows. This is KPI Radio. C'est des drôles de routes là. Donc apparemment il faut aller en face. Voilà. Et ensuite je tourne à droite. À gauche. Ah, apparemment, attends, il est là, juste en face, ouais, il est là, à droite, à gauche, là. Attends, je vais mettre la bagnole, là. Alors, c'est quoi cette barre? Ouais. C'est ça le bar, normalement, ouais, c'est ça. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrelson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Alors, dernier contact avec la victime. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Ouais, il a l'air d'être normal. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Hey, honey. What time do you get off waiting table? C'est quoi ce truc-là? Californie? 3500. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Okay. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Je sais pas, il a l'air de... Il a pas vu de clochard, lui. Il fait vraiment une drôle de tête, là. J'ai l'impression qu'il se fout de moi, celui-là. On va l'intimider, quand même, celui-là. The likelihood is that whoever she left here with killed her.
Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Ah. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Alors... Ouais, là, ça a l'air d'aller, là. On va l'amadouer. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Bluff. We'll take it from here. Ok. Hey, no problem. Voilà. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase Ah, you, shitbird. un peu d'action. Can't let the son of Allez, a bitch c'est get parti. away. Bates! Just want to talk. Come on, got a ride. Get in and drive. Attends, je sens qu'il va prendre la bagnole. Ah ouais. Allez hop. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Oh là là, c'est chaud là. Ah I putain. don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the victim. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Wow, c'est chaud. Phelps, you gotta get me closer. Ah bah, je fais ce que je peux, hein, gros. Hein. Toi, essaie de bien viser, gros. Hein. Oh, il s'est pas visé. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Allez. Presque. Allez, allez. Les pneus. Putain, mais il s'est pas visé. Ah yeah. Oh. Ah, on il a fait un sacré tonneau là. Hein. Vite. Allez. Allez, cours. Voilà. Hands behind your head. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. Putain, l'enculé. I have a choice in this. Alors, est-ce que tu connais la victime? Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Toi, on va quand même t'intimider, gros. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Okay. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Je crois que je l'ai intimidé quand même. Hein. Il a voulu se You've got barrer. time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. Allez hop. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the... Ognouf. Bon, je pense qu'il faut sûrement aller l'interroger. Ah, par contre, il y a un téléphone. Il est où? Wow, il est là-bas au bout? Non. Wow, ça fait loin, t'en as pas un plus près quand même? Ouais, ça fait loin. Hein. On va voir, hein. On va téléphoner quand même. Allez, dépêche-toi. Je pense qu'il faut aller au central. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective?
I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Ah, c'est ça. Could be our man. Thanks, man. Attends, voir. Alors ma voiture, elle est où déjà? C'est là-bas. Allez hop. À mon avis, il faut aller au central. Look, what's the latest thing? Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça on le fera plus tard. On retourne au commissariat, quoi. Ah, par contre, le commissariat, où est-ce qu'il est? Il est pas... On dirait qu'il est pas trop loin. Ok, là, je vais tout droit, tout droit, tout droit. Attends. Tout droit, tout droit, tout droit. Et après, je tourne là. Et après, j'irai tout droit. Ok. Pas tout droit. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Et on va tout droit. Il y a la circulation quand même. Hein. .11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Where's that cab got you now? Attends voir. Je me suis pas trompé, hein. Ouais, c'est ça. Quoique. Non, bon, c'est ça. Commissariat central, ouais. Oh! C'est bizarre, ça fait bizarre sur la carte. Ah, je suis passé devant. Ok. C'est ce qui me semblait. Attends, voir. On va faire demi-tour. Où est-ce qu'il a le commissariat? Hop, on laisse passer. On va voir. Là, je suis complètement paumé. Ah bah, je suis... Parce que là, il n'y a pas de drapeau. Ah, le drapeau, c'est quoi ça? Taxi... Repéré, café... Non, mais il faut que j'aille au commissariat en premier. Il est là, le commissariat. It's left at the next intersection. Allez hop. Ok. Je passe par là. He's in interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it.
Ok, la salle 2. Donc la salle 2. I'm no hood. I'm a crooner. Is that a crime? Attends, c'est où? C'est pas là, ici. Ok. Ah, je crois que c'est là. C'est là, ouais. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Alors, contact avec la victime. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. Bon, toi, on va quand même t'intimider, quand même, hein. T'as dansé avec elle. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Okay. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Ok. Rien. On dirait qu'il cache quelque chose. Ouais. Regarde en bas. Ouais, ouais. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Ouais. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Okay. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Brand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Bon. Ah, ok, faut aller vers... Ah bah ça y est, faut y aller maintenant. Faut que j'aille vers le... Comment? Le lieu des clochards, là. Non? Ah, un taxi, c'est quoi ça? C'est nouveau, ça? Taxi de... Attends, voir. Ah, c'est déjà apparu? Attends, voir. Oh, c'est quoi ça? Je comprends pas. Attends, je vais sortir dehors. Attends, la sortie. Et lui, je sais pas ce qu'il a, il bouge pas, lui. Ouais. Ah. La voiture, elle est où? Elle est de l'autre côté. Alors là, par contre, il y a un drapeau qui a apparu. C'est ça, là. Taxi repéré, restaurant turquais. Faut aller là-bas, apparemment. Un taxi, c'est quoi? C'est un mec... Je sais pas c'est quoi encore cette histoire. Alors là, je suis où? Je suis là. La voiture, elle est garée comme ça. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse... Wow, ça fait quand même assez loin. Faudrait que j'arrive par là. Ouais. Ok, attends, on va déjà monter dans la bagnole. Allez, hop. Car 11K, further on your APB, yellow cab 3591, reported at the Turkey Bowl Diner. Last seen turning north on Loma Drive, heading northeast. Attends. Alors, ici, par où je passe? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Donc ça, si je tourne à gauche, c'est pas bon. Si je tourne à gauche, c'est bon. Tac. Donc, faudrait que je rejoins... Ou si je vais tout droit. Le mieux, c'est d'aller tout droit, hein. Ouais, c'est le mieux, c'est d'aller tout droit. Et je tourne là. Voilà. Ok. Hop, on va aller tout droit. On va voir, il n'y a pas de voiture là.
3 suspects in the can, one on the hook. And still no hard evidence on any of them. Car 11K, your APB, suspect yellow cab 3591, headed east. On arrive, gros. Last sighted passing 3rd. Donc un suspect. Donc ça c'est un suspect alors. Je comprends bien. KGPL to car 11K, 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. I'll need time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Harrelson picked up. 11K, roger. Excuse-moi. There he goes again. At least somebody's paying attention. Car 11K, yellow cab 3591, seated Big Steve's Cafe on 3rd, headed in a southeasterly direction. Bon là on va tourner à gauche. Oh il y a du monde là. Hein. Ok. Ah par contre attends, faut que je fasse attention là. Donc là je suis là, je vais tout droit. Et après je tourne ici. Voilà. Et hop, on va tout droit. Oh! Ok. We'll narrow in on him eventually. Donc c'est un taxi apparemment qu'il faut que je trouve. 11K, suspect vehicle sighted at 3rd and Vixel. Repeat, yellow cab 3591, sighted at 3rd and Vixel. Alors où est-ce qu'il est? On approche. Un taxi. C'est quoi ça là? C'est pas lui ça? 3591, that's him there, Phelps. Hit the siren. C'est lui là. Oh, elle a fait des trucs pas mal la gonzesse. Hein. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor. He was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? Said the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Bon, attends, t'as parlé... On t'a parlé quoi? 1 minute ou 2? C'est pas n'importe quoi. Bon allez, à mon avis... attends voir. Là, faut aller voir les clodos, là. Attends, alors c'est où? Attends voir. Non, c'est pas ça. Donc ça, on s'en fout. Attends. Alors, lieu. Bah, y a plus que ça à faire, hein. Allez hop, on va aller les voir. Donc alors, où est-ce que c'est? Ah, c'est carrément le... Ah non, si, je peux... C'est là. Donc alors, moi, ce qu'il faudrait que je fasse, je l'aille récupérer ce boulevard-là. Donc on prend la première à gauche. Et après, on tournera là. Ouais, c'est ça. Gauche et droite. Ça fait gauche-droite. Yeah, if you think we ought to, I guess we ought. Oh, là, je suis mal... On va voir. J'essaie de passer gauche. Et ensuite à droite. Voilà. Donc alors, le boulevard... attends, voir que je me trompe pas.
Donc il est là, ouais, c'est ça. Ok. Voilà, et ensuite, on va tout droit et on tournera ici. Ou même pas, je peux récupérer dans cette petite rue apparemment, c'est une petite rue. Ouais, c'est une toute petite... Allez hop. Je sens qu'on approche de la fin parce que là ils ont remis la musique. Ça c'est quand c'est la fin de l'énigme. Attention. Donc apparemment c'est une petite rue. Non, c'est pas celle-là. C'est plutôt celle-là. Alors... Ils sont où ces clodos? C'est ça là? Ouais, carrément l'autre il a l'arme, hein. Carrément, hein. À mon avis il va y avoir de l'action. Hein. Ouais. L'autre il a le fusil. Oh, il a une sale gueule celui-là. Il a pas l'air d'être commode celui-là. Ouais. Ça va se taper là. LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. Need you to stay ouais. 1, 2, 3. Ça, j'ai pas eu le temps de compter. 4. Au moins 5, 6. Attends, alors. Killing makes you feel powerful. Filthy hands off me, you bum. You're doing them a favor, partner. Voilà. Putain, les salopards. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. C'est une crevure celui-là. Je le sens bien celui-là, je sais pas pourquoi, mais... On voit dans son regard, il a un regard de tueur. Ouais. C'est où? C'est là? Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Ah, un journal déjà, on va prendre ça. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess.
We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Alors, faut que je fouille là. Ok, bon alors ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah! Attends voir. Ah, c'est quoi ça? Optimistic call. Oh! Ah, il était à l'armée le mec? Ok. Porte-monnaie, ouais, c'est quoi ça, l'été? Ok, là, c'est quoi ça? C'est une signature, on dirait. Attends. Il y a quoi là-dedans? Ackerman doesn't look like much of a dancer. Ouais. Ensuite. Ah, tiens! La corde! Ah bah là, la corde, il y a du sang dessus. Ouais, donc c'est pas son mari en vrai. Ouais, c'est pas son mari. Ouais. Y'a rien d'autre? Attends, pourquoi y a... La musique, elle est toujours là. Utilisez le L pour manipuler... Ok. Ouais, ah, attends. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Ok. Voilà. Donc on a tous les indices. Ouais bah... On va se barrer, hein. On va retourner au commissariat, hein, à mon avis. Hein. Et voir. Lieu... Ouais, faut y retourner. Parce qu'ils l'ont embarqué. Hein. On va aller l'interroger, celui-là. Par contre, oh, que je regarde un petit coup leur... Il y a peut-être des trucs... Oh, non, il n'y a rien. Putain, c'est vraiment la misère ici. Hein. Oh. Ouais, c'est vraiment la misère. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? T'entends des gens gueuler là? Oh, pour sortir de là... La voiture normalement elle est là derrière. Mais bon, je peux pas sortir par là. Par où je peux sortir? Elle est où la sortie? Ici tu peux pas. Oh. Ici c'est... Oh, c'est peut-être là, non? Putain, il est vachement grand leur campement à ceux-là. Je crois que je peux pas sortir par là. Donc ça doit être par là. Non. Wow, c'est hyper grand en vrai quand tu regardes. Comment je fais pour me partir? Il y a une sortie là? Putain, je suis paumé, hein. Je suis complètement paumé là.
Par où tu pars? Lui, il est là-bas. Là, on va passer sous le pont. On peut pas passer par là? Non, on peut pas par là. Ouais, donc c'est pas ici. Ouais, il y a une bagnole fracassée là. J'aimerais bien sortir de là, hein. Par où tu sors? Attends, je suis passé par là tout à l'heure, non? Tu sors par où là? Ah, c'est là. Adieu. C'est grand leur... Où est-ce qu'il est? Il arrive ou pas? Qu'est-ce qu'il fout? Allez gros. Il vient, il bouge pas lui. Qu'est-ce que t'attends gros? Attends, je vais monter dans la bagnole, il va bien venir. Ah il est pas pressé hein. Je sais pas ce qu'il attendait. Bon attends, alors maintenant faut retourner au commissariat. Donc là je suis là, donc je vais aller là. Ou alors si je fais marque... Ah non là c'est le pont. Donc si je vais là, je vais prendre à gauche. Le grand boulevard. Ouais. Après il faudra que je tourne ici. Attends, alors, je me trompe pas. On va tout droit et après on tourne à gauche. Ok. No real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history. Ah, par contre, hard evidence. What motive? faut peut-être que je descende en bas. We know she was here. All we need is a confession. We can charge the bumper. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, je suis mal barré. Non, j'aurais pas dû passer par là. Mince. Bon, c'est pas grave, on va essayer de récupérer... ici. Je peux pas récupérer. Là, je passe sous un tunnel. Ensuite, alors, je peux tourner à gauche. Qu'est-ce que ça donne? Ah, bah tiens, en fin de compte, c'est vachement plus pratique en vrai. Ouais, c'est plus court. Donc là, je tourne à gauche. Ok, à gauche. Voilà. Et le commissariat. Attends, on va mettre la bagnole. Attends. Je vais la mettre comme d'habitude. Ah bah, c'est bon. Alors... We're going this way. I'm no yegg. I scat the scratch. Où est-ce qu'il est? Lui, il va rien me dire du tout, lui. Attends, c'est peut-être celle-là, non? Ackerman, you were in the Marines. Ah, how do you know? Le v'là. The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Has anyone seen my pen? Alors, motif du Why did you meurtre. kill Mrs. Terrellson?
I have no recollection of the people I have killed. Ouais, c'est ça, tu te fous de ma gueule, gros, la corde, c'est quoi? C'est... Attends, il se fout de ma gueule, celui-là. Are you denying that you strangled Mrs. Tarleton with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Attends, on a trouvé quand même... où est-ce qu'elle est? La corde. Ah ouais, c'est une preuve, gros. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Ouais, tu vas aller au Newf, gros. A bus driver dropped Mrs. Tarleton near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. L'autre il se fout vraiment, regarde-le. Il rit. Eh, mais c'est vraiment des foutages de gueule, gros. You're lying, Ackerman. There must be a reason. You could have killed her in the camp. My reasons are my own. Can you disprove what I say? Attends, comment je vais faire pour le niquer? D'accord, non. Taxi. Placement, porte-monnaie. C'est vrai qu'il y avait le porte-monnaie, hein. Faut pas que je me plante par contre, là. What are you staring at, boy? You do your worst. You're the willing tool of a despotic state designed to victimize the unfortunate. Stuart Ackerman, I am charging you Allez. with the murder of Teresa Tarleton. Eh oui, gros. Allez, dégage. Et voilà. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Alors, 14 sur 17 d'indices. Ah, c'est surprenant que j'en ai pas... Ouais. Oh, ça va, les questions, je me suis planté. 12, 13, 14, 3. Ouais, 3. Ouais, 3. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ben voilà, quoi. Donc, voilà, c'était la belle et le clochard. Sur la noire. Donc, je recommencerai je finirai encore des autres épisodes. Puis je vous souhaite une bonne journée.